जय जगन्नाथ पिला माने केमती असे समस्ते वेलकम बैक टू ए1 ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने आमे पढुतिले अष्टम श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान द्वितीय अध्याय कोन रे भारत रे राजनैतिक मानचित्र रो पुनर्गठन एई संपर्क रे आमे कोन 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 आलोचना करथिले पिला माने ना दिल्ली रे केमिति सुल्तानी शासन हेतिला आ सुल्तानी शासन रे केउ केउ राजा माने शासन करथिले एहा व्यतीत हमर कोन रे भारत रे सुल्तानी शासन पर मोगल साम्राज्य किपरि प्रतिष्ठा हेतिला आ मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता किए थिले आ तार शासन कार्य संपर्क रे आमे आलोचना करिथिले। तो प्रथम कथा हला पिला माने आमे कोन जानिथिले ना राजा मानक संपर्क रे जानिथिले आ राजा मानक समय काल संपर्क रे आलोचना करथिले माने नहीं। तो जो माने पूर्व वीडियो देखिनो पिला माने शीघ्र शीघ्र जाके पूर्व वीडियो देखि दियो। जो माने हम चैनल रे नुवा करि आछो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो टी भल लागिले पिला माने गोटे लाइक कर देबो तुम संग मान को पाखु मध्य शेयर कर देबो। तो आज हम ए वीडियो रे कोन पढिबा ना दिल्ली रे जो सुल्तानी शासन चलिथिला से सुल्तानी शासन रो उत्थान आ पतन संपर्क रे हमें आलोचना करिबा। माने सुल्तानी शासन केमिति आरंभ होइतिला आ सेथिरे केउ राजा माने कोन कोन सब करिथिले एहा व्यतीत आ तार पतन काहेकि घटिथिला। तो पिला माने प्रथम कथा देखो हमर कोन हेतिला ना 1192 ख्रीष्टाब्द रे पृथ्वीराज चौहान कर कोन हेतिला रे पराजय ताले 1192 मसिया माने 1206 ख्रीष्टाब्द रे हमर सुल्तानी शासन आरंभ होइतिला माने नहीं। सुल्तानी शासन कोन 1206 ख्रीष्टाब्द रे आरंभ होइतिला। तो ता पूर्वरु हमर कोन हेतिला देखो 1192 ख्रीष्टाब्द रे पृथ्वीराज चौहान कर कोन हेतिला रे कोन पराजय हेतिला। तांको पराजित करिकरी हमर दास वंशर शासक के रे मोहम्मद बिन तुगलक कोन करथिले रे हमर कोन करथिले ना दास वंशर प्रतिष्ठा करथिले। बुझि पछना नहीं तबे दास वंश प्रथम शासन करथिला तापर खिलजी वंश तापर तुगलक तापर सयद तापर लोदी साधारणतः पांचटी वंशर शासक माने हमकु दास वंश बा दिल्ली रे सुल्तानी शासनर परिचालना करिथिले। किंतु देखो सुल्तानी शासन हमर कोन केउ केउ अंचल को नेकी हेतिला देखो पिला माने गोटे मानचित्रटा अछि ए होछि हमर भारत मानचित्र आ ई मानचित्र रे कोन अछि देखो सुल्तानी शासन साधारणतः भारत रो केउ अंचल रे अधिक चलथिला रे दिल्ली बुझि पछना नहीं दिल्ली अंचल रे हितिला माने सुल्तानी शासन समय रे सुल्तान मानकर राज्यधानी थिला दिल्ली। ताले दिल्लीटा कोन थिला पिला माने राज्यधानी कहार राज्यधानी थिला सुल्तानी मानकर राज्यधानी थिला। बुझि पछना नहीं आउ केउ केउ अंचल थिला देखो होयसार वंशर शासन केउ अंचल रे चलथिला देखो बेलूर अंचल कोणार्क हमर ओडिसा रो कोणार्क पर्यंत विस्तृति लाभ करथिला माने भारतर संपूर्ण दक्षिण भाग रे होयसार वंशर शासक माने शासन करथिले। ठीक सेहि गुडा देखो भारतर पूर्व दिगरे गंग वंशर शासक माने शासन करथिले। बुझि पछना नहीं आउ कोन हितिला दौलताबाद होते जगह जो स्थान को कोन दिल्ली रो राजधानी को परवर्ती समय रे कोन करा जायतिला रे सेही अंचल को निया जायतिला दिल्ली रो दौलताबाद को निया जायतिला। तो देखो एइटा होची हमर कोन संपूर्ण हमर कोन रे भारत रे जो सुल्तानी शासन चलीथिला तार मैपटे माने केउ अंचल रे हमर भारत रे सुल्तानी शासन साधारणतः चलथिला। देखो दिल्ली अंचल रे सुल्तानी शासन चलथिला भारत रो पूर्व भारत रे गंग वंशर शासन चलथिला आ कोन होयसार वंशर शासन दक्षिण भारत रे चलथिला। आ एई जो रहिला उत्तर आ पूर्व दिग रे हमर कोन चलथिला रे साधारणतः हमर कोन सुल्तानी वंशर शासन चलथिला माने दौलताबाद जूनागढ़ हला पेशवार दिल्ली एई अंचल रे सब कोन सुल्तानी शासन चलीथिला। तो एबे हमें देखिबा अलाउद्दीन खिलजी से राजा मानन को मध्य रे हमर के थिले रे अलाउद्दीन खिलजी मध्य थिले ये होचंदी खिलजी वंशर शासक जलाउद्दीन खिलजी पर द्वितीय राजा थिले अलाउद्दीन खिलजी। ए संपर्क रे तुमको मु पूर्व वीडियो रे कहिछि पिला माने होना नहीं हमर कोन रे खिलजी वंशर दी जण शासक थिले प्रथम थिले जलाउद्दीन खिलजी तापर अलाउद्दीन खिलजी। बुझि पछना नहीं तो जलाउद्दीन खिलजी कोन करथिले ना केते मसिया रो शासन करथिले 1236 ख्रीष्टाब्द रो शासन आरंभ करके 1240 रे मृत्युवरण करथिले। तापर 1240 रो हमर के रे अलाउद्दीन खिलजी शासन सिंहासन आरोहण करथिले केबेरु ना 1240 एटा पूर्व वीडियो रे पिला माने मु तुमको सुंदर भाबरे कोन विभिन्न प्रकार जाऊ हम राजा माने रहिले से राजा मानकर जो शासन काल से संपर्क रे आलोचना करिचे। तो देखो जलाउद्दीन खिलजी 1240 रे सिंहासन आरोहण करथिले आ से कोन करथिले से जण धार्मिक संप्रदाय रो राजा थिले। बुझि पछना नहीं से कोन करथिले ना प्रथम कथा पिला माने
ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇ ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ରେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ କେମିତି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମାନେ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲି ତମେ ମତେ ତା ବଦଳରେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି ଚାଉଳ ଦେଲି ତମେ ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତମେ ମତେ ଡାଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଆମର କଣ ସୁନା ରୂପା ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜା ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ସୁନା ଓ ରୂପାର ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ସିକନ୍ଦର ସାନି ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହେଲା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲା କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ସିକନ୍ଦର ସାନି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ତେଣୁ ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଦେଖ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ରେ ଆମର କଣ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ କଣ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କଣ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଇଏ ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କଣ କରୁଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଜୟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଜୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ ମହମ୍ମଦ ମିର ତୁଗଲକ ହେଲା ତାपर ରାଜା ଜଣେ ଆସିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁଗଲକ ବଂଶର ଶାସକ ମହମ୍ମଦ ମିର ତୁଗଲକ କଣ କରିଥିଲେ ଦେଖ ନା ରାଜଧାନୀ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଥିଲା ରେ ସୁଲତାनी ଶାସନର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ରାଜଧାନୀଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜଧାନୀଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଦୌଲତାବାଦରେ ରଖିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଥିଲା 1000 କିଲୋମିଟର ମନେ ରଖିବ 1000 କିଲୋମିଟର ହେଲା ଏଠି 1000 କିଲୋମିଟର ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଦେଖ ଯେ ଇଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସୁନା ଆଉ ରୂପାରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଟାକୁ ଇଏ ତମ୍ବାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତମେ ମନେ ରଖ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାनी ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସାଧାରଣତଃ ବିଜୟନଗର ଏକ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1565 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ କଣ ହେଇଥିଲେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାनी ଶାସନ କଣ ହେବାରେ ସୁଲତାनी ଶାସନର ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା କଣ ରେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପତନଟା ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୋଉଥିରୁ ନା ବିଜୟନଗରରେ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ବିଜୟନଗରର ରାଜା ରାମରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କଣ ସୁଲତାନ ବଂଶରେ ଆସିକି ସୁଲତାନ କଣ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ବାବର ତ ବାବରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ କାହା ନିକଟରେ ବାବର ହେଲା ବାବରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଏ କଣ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ କାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ତାପରେ ମାତ୍ର କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉନ୍ନତିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ରେ ପିଲାମାନେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାनी ଶାସନର ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଆମ 5ଟି ବଂଶର ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତିର ଚୂଡ଼ ଦେଶରେ ପଦାର୍ପଣ କରେଇ ପାରିଥିଲେ ବା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେମିତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ କଣ କରିଥିଲେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ କଣ କରିଥିଲେ ରେ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ କଣ ହେଲା ତମର ବୁକ୍ ରେ ମେନସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ତମେ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ଲେଖିଦେବ 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମେୱାରର ରାଜା ରାଣା କୁମ୍ଭା କଣ କରିଥିଲେ ମେୱାର ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମେୱାରର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା କିଏ ରେ ରାଣା କୁମ୍ଭା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ କୁମ୍ଭାଲଗଡ ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭାଲଗଡ ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାଣା କୁମ୍ଭା କୋଉଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ ମେୱାରର ରାଜା ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଏ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଉପରେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗର ନାଁଟା ଥିଲା କଣ ଏଇ କୁମ୍ଭାଲଗଡ ଦୁର୍ଗ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗ ସିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପୃଥିବୀର ସୁଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଚୀର ବା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାଚୀର ସେଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କେତେ କିଲୋମିଟରରେ
36 किलोमीटर बुझिपाछ ना पृथ्वीर सुदीर्घ प्राचीर सेठी अछि जार लंबटा केते किलोमीटर ना 300 किलोमीटर हैला से दुर्ग अछि ना कुंभालगढ़ दुर्ग अछि जोटी कि आरावली पर्वत श्रेणी ऊपर अवस्थित आरावली पर्वत श्रेणी माने बुझिपाछ कोठी अछि रे हम भारत रे बुझिपाला ना आरावली पर्वत श्रेणी हम भारत रे मेवाड़ राजा राणा कुंभा कोन करथिले एक दुर्ग निर्माण करथिले जोथरे कि सुदीर्घ प्राचीर पृथ्वीर रहिछि एटा तमर कोन क्वेश्चन ना मे भी आसी पारे ना पृथ्वीर सुदीर्घ प्राचीर तमर कोठरे अवस्थित हमर कोन आरावली पर्वत श्रेणी कुंभालगढ़ दुर्ग रे बुझिपाछ ना नै तापर कोन हला तार कोन तार लंब केते पचाले कोन 36 किलोमीटर माने विजयनगर जो थिला विजयनगर हमर होचेन प्रथम राजा होचेन मोहम्मद बिन तुगलक बुझिपाछ ना नै से विजयनगर प्रथम परास्त होइतिले तो प्रथम कथा हला विजयनगर राजा होचेन मोहम्मद बिन तुगलक तांकर दुई पुत्र थिले दुई पुत्र बा सेमान दुई भाई हला याकर होचेन पुत्र दुई भाई थिले जनकर नाम होची हरिहर आ जनकर नाम होची बुक्का आ से कोन करथिले रे पिला माने से गोटे मंदिर निर्माण करथिले जो मंदिर र नाम होची बिरूपाक्षी मंदिर के निर्माण करथिले मोहम्मद बिन तुगलक ताले मोहम्मद बिन तुगलक बिरूपाक्षी मंदिर निर्माण करथिले आ से केउ राज्य जय करथिले देखो से हमर विजयनगर रो राजा हले मध्ये से बीजापुर हला गोलकोंडा बेरार कोन अहमदनगर आ कोन बिदर एई पांचटी राज्य को से मध्ये जय करी पारिथिले तो एबे हमें देखिबा विजयनगर अन्य एक राजा विषय रे माने विजयनगर द्वितीय राजा थे किए कृष्ण देवराय आ कृष्ण देवराय कौन करथिले देखो आंध्र प्रदेश रो तिरुपति मंदिर निर्माण करथिले आ विजयनगर रो विठल मंदिर गोटे निर्माण करथिले कोठी से विजयनगर ही आ कोन हेतिला देखो पिले माने से जो विजयनगर विठल मंदिर स्थापन करथिले सेटा बहु स्तंभ विशिष्ट मंदिर माने सेथिले अनेक स्तंभ सब रहिछि स्तंभ माने कोन रे पिले माने बहुत सारा खुंट से मंदिर विभिन्न प्रकार कारुकार्य रे माने अनेक स्तंभ रे से मंदिरटा निर्माण होइछि सेहि भितरु गोटिए स्तंभ गोटे छोट सबुठारु छोट स्तंभटा रहिछि सेहि स्तंभटा को कहै जे पिले माने संगीत स्तंभ এই বিঠল মন্দিরর হচ্ছে বিশেষত্ব হচ্ছে এই সংগীত স্তম্ভ কোন না গোটিয়ে ছোট গোলাকার স্তম্ভকু যদি আমি আঘাত কলে বা সেথিরে টিকে আঘাত কলে তাহলে কোন সে মন্দির সারা এক প্রকার কোন সুন্দর সংগীতর স্বর বাজিলা পরিকা তোমাকে শোভা জীব তেণু সেই মন্দিরর সেই যে স্তম্ভটাকে কুয়া যায় সংগীত স্তম্ভ বলি কি কুয়া যায় আর এই সংগীত স্তম্ভ পাই পিলা মানে এই বিঠল মন্দির প্রসিদ্ধ মানে এইপরি ভাବରେ বিজয়নগর রাজা মানে কোন করथिले रे অনেক কলা স্থাপত্য তথা মন্দির মানে নির্মাণ করथिले কিন্তু কোন হেতিলা বিজয়নগর শেষ রাজা ଥିଲେ পিলা মানে রামরায় বুঝিপাছ না রামরায় ଥିଲେ যিয়ে কি 1565 খ্রিস্টাব্দ তালিকোট যুদ্ধরে পরাস্ত হইଥିଲେ মানে তালিকোট যুদ্ধরে হারি ଥିଲେ কেউ মানক পাখরু হারি ଥିଲେ পিলা মানে जो মোগল সাম্রাজ্য রহিলে মোগল সম্রাট মানক পাখরে হারি ଥିଲେ মানে কাহা পাখরে হারি ଥିଲେ মোগল সম্রাট मोगल सम्राट को पाखरे हारी थिले जहा फଳରେ कोन हेले रे सुल्तानी शासन रो कोन घटिला अवसान घटिला कोन घटिला सुल्तानी शासन रो अवसान घटिला सुल्तानी शासन रो ताले 1565 ख्रीष्टाब्द बेलको हमर सुल्तानी शासन रो अवसान घटिकरी मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता हेतिला तो एबे हमें आलोचना करिबा कोन ना मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठा तथा मोगल साम्राज्य रो कोन रे विस्तार तथा पतन संपर्क रे आलोचना करिबा तो पिला माने एबे हमें आलोचना करिबा हमर कोने मोगल साम्राज्य संपर्क रे बा मोगल सम्राट माने के थिले आ मोगल साम्राज्य रो किपर कोन अग्रगति घटिथिला तो कोन हिची देखो पिला माने मोगल साम्राज्य को साधारणतः मोगल बोल की मध्य कहि कोन मोगल साम्राज्य तो कोन थिला मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता के थिले रे बाबर थिले 1524 ख्रीष्टाब्द रु 1530 ख्रीष्टाब्द मध्य रे से सिंह 1524 रे सिंहासन आरोहण करले 1530 रे तांकर मृत्यु घटिथिला तो कोन हितला देखो बाबर होचंती हमर मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता तो पिला माने पूर्व वीडियो रे म तुमको कोन आलोचना करिथिली काहा विषय रे ना हमर मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता बाबर तथा अन्य समस्त राजा मानक विषय रे पिला माने आ तार कोन समय सीमा केउ राजा केउ समय मध्य रे शासन करिथिले से संपर्क रे हम आलोचना करछे जदि तमे हमर पूर्व वीडियो देखिनो पिला माने शीघ्र शीघ्र जाई कि देखि दियो तो एबे देखो कोन ना मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता तो 1526 ख्रीष्टाब्द रे बाबर हमर सिंहासन आरोहण करले किंतु कोन थिला से 1526 ख्रीष्टाब्द रो पिला माने हमर प्रथम पानिपत युद्ध हेइतिला प्रथम पानिपत युद्ध हेइतिला एई युद्धटा पानिपत नामक स्थान रे होइतिबारु एहाकू प्रथम पानिपत युद्ध बोली कि कहै पानिपत नामक स्थान रे युद्धटा हेइतिलारु ताकू पानिपत युद्ध बोली कि कहै जाय तो कोन हेइतिला एई युद्ध रे केउ दु जण राजांक मध्य रे युद्ध हेइतिला रे इब्राहिम लोदी को मध्य रे आ बाबर इब्राहिम लोदी आ
ବାବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି କଣ ହେଇଥିଲେ ରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ଆମର ବାବର କଣ କରିଥିଲେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ବାବର ଗୋଟେ କଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଟେ ସେ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ବାବର ନାମା ସେ ନିଜେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ କରିଥିଲେ ରେ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତଥା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ସେ ବନସ୍ପତି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରେ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଥିଲେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଶୁ ପରି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ତଥା କଣ ଆମର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ନର ହତ୍ୟା ତଥା ଲୁଣ୍ଠନ ଚଳାଇଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ କଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥା କଣ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ମାନେ ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଧନରତ୍ନ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଭାରତକୁ ସେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ଦେଶ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ 1526 ରୁ 1530 ମାନେ ମାତ୍ର କେତେ ବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାପରେ 1530 ରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହୁମାୟୁନ ମନେ ରଖିଥା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ରେ ହୁମାୟୁନ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆକବରଙ୍କର ମାନେ ଆକବରଙ୍କ ଦେଖ ଆମର କଣ ଆସିଲା ଏବେ ଆମର କଣ ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ଆକବର କଣ ସେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଘଟିଥିଲା 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କାହାର ହୁମାୟୁନଙ୍କର ତ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ଆକବରଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ପିଲାମାନେ ଆକବର ଆଉ ବୀରବଲଙ୍କର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିଥିବ ଆକବର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜା ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେ କେବେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ କେବେ ଶାସନ କରି ନଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ପୁତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ରେ ଆମର ଆକବର ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଆମର କଣ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବାବର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକବର ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ହେଲେ କାହା ପରେ ନା ହୁମାୟୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ କଣ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ତ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ 5 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ତ ରାଜପୁତ୍ର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ବା ରାଜପୁତ୍ର ରାଜା ମାନେ କଣ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଅର୍ଥାତ ଆକବରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ କେବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଆକବର ରାଗି ଯାଇକି କଣ ନେଲା ଗଣହତ୍ୟାର ସେ କଣ କଲେ ଆଦେଶ କଲେ ଗଣହତ୍ୟାର ଆଦେଶ କଲେ ବା ଆଗରୁ ସେ ଜମା ଗଣହତ୍ୟା କରୁ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜପୁତର ସୈନ୍ୟ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ 5 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଆଉ 5 ମାସ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କଲେ ତଥା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲେ ତେଣୁ ଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଣ କଲେ ଆକବର ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗଣହତ୍ୟା କର ତ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁ ଆକବରଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ 30,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ 30,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠିକାର ନା ରାଜପୁତ୍ର 30,000 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କିଏ ରେ ଆକବରଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଗଣ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଆକବର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ଆକବର ଜିଜିଆ କର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁଲହ ଇ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି କଣ ସୁଲହ ଇ ହିନ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସହାନୁଭବତାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ ଭାବନାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଏଇ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଲହ ଇ ହିନ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ମାନେ ଆକବରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା କେମିତି ଦେଖ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର କଣ ଥିଲା ରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କଥା ତମେ ମାନେ ପଢିଥିବ କଣ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାରେ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ବର୍ଲାର୍ଡ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଚିତାରେ କଣ କି ଝାସ ଦେଇକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା ବା ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ତ ଠିକ ସେଭଳିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋହର ପ୍ରଥା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଥିଲା ଜୋହର କଣ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଜୋହର କଣ ତ ଜୋହର କଣ ଥିଲା ଏଟା ହଉଛି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମର କଣ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଜୋହର
এটা কোন थिला देखो तुर्की किबा मुगल सेना जदि कोनोसी राज्य जय करले जदि तुर्की आ मुगल सेना कोनोसी राज्य को जय करचंती ताले जेउ राज्यर राजा परास्त होबो सेई राज्य भितर एमाने प्रवेश करिवे जिए जय करिछि बा तुर्की आ मुगल सेना धरिकिरी से राजा प्रवेश करिवे कोठी जो राज्य को हरैने सेई राज्य रे तो सेई राज्यर महिला माननकु कोन करथिले महिला माननकु दासी करिकिरी रखुथिले नहरे तो सेई महिला माननको प्रति दुर्व्यवहार करूथिले जहा फଳରେ कोन होतला बहु राजकन्या बा नारी माने सेई जो राजा माननको हातरे धरा हेबा पूर्वरु निया को नेकिरी आत्महत्या करथिले निया को नेकिरी आत्महत्या कर दुथिले जो राजा माने आथिबा पूर्वरु राजा माने समान को धरि कि नेबा पूर्वरु समान कोन करथिले निजे निजे कोन करथिले दुर्ग भितर कोन करथिले निया रे देई निजको कोन जारी दउथिले एई जिंसटा को ही कुहा जाउथिला जोहर एहा को शेष प्रतिरोध बा आत्मसम्मान रखिया बोली कि विवेचना करा जाउथिला तो जो माने कोन राजकन्या माने किमा कोनोसी रमणी बा कोनोसी स्त्री लोक से कोन करथिले रे निजको बंचाइबा पई राजा मानकर कबळरू निया रे देई कि कोन आत्महत्या करथिले आ एहा को कुहा जाउथिला शेष प्रतिरोध नले आत्मसम्मान रक्षा करिबा कुहा जाउथिला बुझि परछ ना नै तो महिला मानक प्रति अत्यंत अत्याचार करा जाउथिला एहा को एक वीरत्व अर्पणिया बोली कि मध्य कुहा जाउथिला अकबर कोन करथिले थरे युद्ध रे चित्तौड़ दुर्ग रे प्रवेश करिबा समय रे अकबर थरे कोन जीति कि जेतेबेले युद्ध रे से जय कले चित्तौड़ दुर्ग रे प्रवेश करचती अकबर सेही समय रे सेही जो चित्तौड़ दुर्ग रे थिबा अनेक कोन राजकन्या बा रमणी बा स्त्री लोक माने कोन करथिले रे निया रे झास देकिरे सब मृत्यु वरण करथिले बा निज आत्मोत्सर्ग करथिले बुझि परछ ना नै बा आत्महत्या करी थिले ताले अकबर कोन दुर्ग रे प्रवेश करथिले ना चित्तौड़ दुर्ग रे प्रवेश करी अकबर को शासन समय रे कोन हितिला देखो ना हिंदू मानकर राजकार्य रे कोन हितिला स्थिरता देखा देइथिला बुझि परछ ना नै ना मुगल साम्राज्य रो कोन राजकार्य रे कोन दिथिला रे स्थिरता देखा दिथिला अकबर कोन करथिले ना राजकार्य रे हिंदू माननकु स्थान देइथिले द्वितीय कथा हला इस्लाम धर्म ग्रहण करिबा समस्तक पई बाध्य नथिला बुझिबे ना बाबरक समय रे कोन धर्म प्रति धर्म रे अनेक कठोर नीति ग्रहण करा दिथिला से समस्तक मुसलमान निजे त जने मुसलमान थिले अन्य समस्त हिंदू मानकु से टोटली आखिरे देखु नथिले समस्तक कोन कहथिले इस्लाम धर्म ग्रहण करिया पई से कहथिले किंतु अकबर जतबेले आसिले से इस्लाम धर्मटा को ग्रहण करिबा बाध्य नुहे बोलकि से घोषणा कले निजको मुसलमान रूप रे नुह पिला माने से निजको गोटे मनुष्य रूप रे परिचय देले माने धर्म रे से उदार नीति ग्रहण कले तापर कोन हैला तेणु पिला माने से देखो 50 वर्ष धरि कि शासन करथिले को अंचलटा कुरे अकबर दिल्ली रे 50 वर्ष धरि कि शासन करिथिले देखो केमिति शासन करथिले 50 वर्ष ना 1556 ख्रीष्टाब्द रु 1605 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन कले 1605 ख्रीष्टाब्द रे तांकर मृत्यु घटितिला बुझि परछ ना नै तो तांकर मृत्यु परे हमर अकबरकर पुत्र के आसिले जहांगीर तांकर मृत्यु परे जहांगीर शासन करथिले कि अकबर कोन करथिले गुटे पंचमहल निर्माण करथिले तो एबे हम आलोचना करबा पंचमहल संपर्क अकबर कोन करथिले पंचमहल निर्माण करथिले पंचमहल कोन गुटे पंचमहला घरटे बनैथिले बा पांचमहला घरटे बनैथिले जो को स्थान रे बनैथिले फतेहपुर रो सिकरी ठारे बनैथिले आगरा निकटवर्ती अंचल रे बुझि परछ ना नै आगरा निकटवर्ती अंचल रे फतेहपुर रो सिकरी ठारे से कोन करथिले रे पंचमहल नामक गोटे पंचमहला घरटे निर्माण करथिले सेटा परवर्ती समय रे अनुदान सदन रे प्रतिष्ठा करथिले से अनुदान सदन कोन ना सेई अंचल रे कोन होतला संस्कृत ग्रंथ को सेई जगह रे संस्कृत ग्रंथ को पारसी भाषा रे समान अनुवाद करथिले हमर केउ संस्कृत भाषा को समान पारसी भाषा रे ताले अनुदान कले ना अनुवाद कले ना महाभारत रामायण आ गोटे भागवत गीता आ रहला पंचतंत्र एई चारोटी हमर कोन संस्कृत ग्रंथ को समान पारसी भाषा रे अनुवाद करिया पई पंचमहल प्रतिष्ठा करा जायतिला से किए करथिले रे अकबर करथिले बुझि परछ ना नै पिला माने अकबरकर पुत्र थिले देखो जहांगीर अकबरकर पुत्र ताले के थिले रे जहांगीर आ जहांगीरकर पुत्र थिले शाहजहां तो कोन हितला देखो शाहजहां हमर कोन करथिले रे पिला माने ताजमहल निर्माण करथिले मने रखिबो शाहजहां कोन करथिले ताजमहल निर्माण करथिले अकबरकर पुत्र होचंती जहांगीर को परे आसिले हमर शाहजहां जे कि हमर कोन करथिले रे ताजमहल निर्माण करथिले ता संगे हुमायूं कर एई समय रे हुमायूं कर समाधि स्थल मध्ये गोटे स्थापन करा जायतिला लाल किला स्थापन करा जायतिला आ आगरा किला स्थापन करा जायतिला एई चारोटी स्थान एई चारोटी जिंस तमर सेई समय रे निर्माण करा जायतिला सेई भितर हमर कोन ताजमहल निर्माण करथिले शाहजहां मने रख तो पिला माने एबे हमें देखिबा हमर कोन मुगल साम्राज्य आउ जण राजा को विषय रे जे कि औरंगजेब को जे कांको तो से कोन करथिले देखो तांको समय हिंसा और रक्तपात बा कोन से हिंसात्मक नीति सबरो प्रयोग करथिले पिला माने जण अत्याचारी राजा कहिले अत्युक्ति हबो नाही कोन करथिले देखो
तांको पिता थिले किए रे शाहजहान तांको पिता किए थिले पिता पिता शाहजहान कोन हितले रे 1657 ख्रीष्टाब्दरे तांको पिता शाहजहान असुस्थ हेले जहा फल रे तांकर 4 जण पुत्र थिले पिला माने शाहजहान कर पुत्र केते जण थिले ना 4 जण पुत्र 4 जण पुत्र किए किए थिले ए जो 4 जण पुत्रक मध्यरु सबुठारु बड़ पुत्र थिले दारा शिखो तो बापा तांको पिता कोन कहिले शाहजहान कहिले जे दारा शिखो को से राजा करिवे किंतु कोन हला देखो औरंगजेब आ दारा शिखो ए दी जनक मध्यरे युद्ध होला कोथि पई सिंहासन आरोहण पई तो कोन हला ने जते बडे शाहजहान असुस्थ होले तांकर चारि पुत्रक मध्यरु से ज्येष्ठ पुत्र दारा शिखो को जते बडे कोन कले रे राजा करिवा पई कोन कले निष्पत्ति नेले सेही समय रे औरंगजेब को आ दारा शिखो को मध्यरे सिंहासन पई कोन चलिला युद्ध चलिला एटा तांको युद्ध चलिला पारिवारिक युद्ध एई युद्ध रे कोन हला देखो दारा शिखो कोन हेले परास्त हेले दारा शिखो जेतु परास्त हेले औरंगजेब कोन कले सिंहासन आरोहण कले आ कोन करथिले ना युद्ध रे परास्त होला परे दारा शिखंकर मुंडो को काट करिकरी कोन करथिले तांको पिता शाहजहान को पाखो को पठै दिथिले कहार मुंडो काट करथिले तले दारा शिखंकर मुंडो काट तांको फांसी दिया गला से जेतु हारि गले तांको निजो भाई बा औरंगजेब तांको फांसी देले आ तांकर जो कोटा मुंडो कहा निकट को पठैथिले शाहजहान को निकट को पठैथिले शाहजहान कोन करथिले रे हमरो आग्रा थारे गोटे ताजमहल निर्माण करथिले तो सेही शाहजहान को निकट को ए कोन करथिले तांकर बड़ पुत्रंकर कोटा मुंडो को पठैथिले शाहजहान को निकट को पठाइने शाहजहान को निकट को तबे पठाई थिले तो कोन हेतिला देखो आ अन्य दुई भाई तांको 4 जण पुत्र थिले अन्य दुई भाई को मध्य जण को से कोन करथिले बंदी को पूर्वक बंदी देके ते बंदी करके ताको फांसी देथिले आ जण भाई को कोन करथिले से तांको निज राज्य रु निर्वासित करथिले बा तांको निज राज्य रु विताड़ित करथिले आ तांको तीन भाई को एभरी बाबर से राज्य रु तोड़ी देकी काको फांसी देकी बुझि पाछो ना नहीं से राजा हितिले तेणु से कोन रे रक्त हिंसा बा रक्तर सूत्रपात से करी थिले तापर कोन हेतिला देखो शाहजहान कोन करथिले शाहजहान निज पिता शाहजहान को मध्य से आग्रा थारे गोटे दुर्ग रे बंदी करिकरी रखिथिले आग्रा दुर्ग बा निजर कोन आग्रा थारे तांकर दुर्ग थिला से दुर्ग रे से ताको बंदी करिकरी रखिथिले आ कोन हेतिला ना 1707 मसिया रे औरंगजेब को मृत्यु घटिथिला कहार मृत्यु घटिला औरंगजेब को मृत्यु घटिला आ तांको पिता को मध्य से मृत्यु पर्यंत कोन रे आग्रा दुर्ग रे बंदी करिकरी रखिथिले आ 1707 मसिया रे जेतु तांकर मृत्यु घटिला सेइठु कोन हला रे हमर मोगल साम्राज्य रो अवसान घटिला बुझी पाला ना नहीं तो 1707 मसिया रे ताले मोगल साम्राज्य रो शेष राजा होचंती औरंगजेब एटा भी लिखि दियो से होचंती मोगल साम्राज्य रो शेष राजा अच्छा पिला माने मोगल साम्राज्य रो प्रतिष्ठाता किए तमे मते कमेंट माध्यम रे जणैबो पिला माने औरंगजेब कोन करथिले देखो धर्म आ रीतिनीति को से नापसंद करथिले धर्म किबा रीतिनीति को से संपूर्ण भाव रे पसंद करू नथिले बुझी पाछना नै तो कोन हेतिला देखो से मुसलमान मानन को ऊपर जिजिया कर पुणी आउथरे लदी देले देखो हमर जिजिया कर को उच्छेद किए करथिले रे अकबर बुझी पाछना अकबर जिजिया कर को उच्छेद करथिले किंतु परवर्ती समय रे जते बडा औरंगजेब पुणी आउथरे आसिले मोगल साम्राज्य को शासन करिया पई से समय रे से कोन करथिले जिजिया कर पुनश्च आउथरे तांको ऊपर लदी दिया गला तापर तीर्थ यात्रा कर मध्ये से कोन करथिले लागू करिथिले ता व्यतीत आ कोन करथिले ना देखो 1669 ख्रीष्टाब्दर कोन करथिले काफिर मानकर विद्यालय केउ मानकर जो काफिर जातिर लोक माने थिले बा सेही मानकर विद्यालय तथा मंदिर बा काफिर जातिर कहले हमर हिंदू बुझि परछ ना नै हिंदू मानकर विद्यालय तथा मंदिर को भांगिया पई से निर्देश देइथिले बुझि परछ ना नै तेनो से संपूर्ण धर्म आ रीतिनीति तथा शिक्षा क्षेत्र रे मध्ये से कोन विद्यालय गुडी को मध्ये भांगिया पई से आदेश देइथिले बुझि परछ ना नै तो जदी भी पिला माने तमर मोगल साम्राज्य विषय रे किमा कोन रे दिल्ली रे सुल्तानी शासन संपर्क तमर किछि भी डाउट्स रहउछि पिला माने ताले तमे मते कमेंट माध्यम रे पचारि परिबो मु तार आंसर तम मानकू देबी।